Okay, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alsha Bilawilanda Ramlan. I'm from Group 7. Today I'm going to tell you about theoretical approaches to literature. In this occasion, I will explain about philology, and the second one is rhetoric and stylistic. Next is formalism and structuralism. And the next is new criticism. And the last one is semiotics and the construction. Okay, the first one is philology. Philology, traditionally the study of history of language, including the historical study of literary texts. It also called comparative philology when the emphasis is on the comparison of historical states of different language. Okay, the philological tradition is one of painstaking textual analysis, often related to literary history and using a fairly traditional descriptive framework. It has been largely supplanted by modern linguistics, which study historical data more selective as part of discussion of broader issue in linguistic theory, such as the nature of language change. However, some philologists continue to work outside the linguistic frame of reference, and their influence can be seen in name of university department. For example, Romance, Philology, and Journals. Oke teman-teman, jadi filologi secara tradisional itu adalah studi tentang sejarah bahasa. Dan ini termasuk studi sejarah teks sastra. Ini juga disebut filologi komparatif ketika penekanannya adalah pada perbandingan keadaan historis dari berbagai bahasa. Tradisi filologis adalah salah satu analisis tekstual yang melelahkan, seling terkait dengan sejarah sastra dan menggunakan kerangka deskriptif yang cukup tradisional. Ini sebagian besar telah digantikan oleh linguistik modern yang mempelajari data historis lebih selektif sebagai bagian dari diskusi isu-isu yang lebih luas dalam teori linguistik, seperti sifat perubahan bahasa. Namun, beberapa filolog terus bekerja di luar kerangka acuan linguistik, dan pengaruh mereka dapat dilihat dalam nama beberapa jurusan universitas. Contohnya, filologi romantis dan jurnal. Next slide. Rhetoric and stylistic. Rhetoric and stylistic deal with successful human communication and arrangement of language in text. As the most influential of all language-related disciplines, rhetoric has an ancient tradition and is presently experiencing a remarkable revival. Stylistic analyze the structure of text with regard to their semantic potential and their function in the life of the individual and in society. The Handbook over Survey of Theoretical Approaches, Form of Linguistic Practice, and Practice Context from Antiquity to the Present. Oke, teman-teman, jadi retorika and stylistika berhubungan dengan komunikasi manusia yang berhasil dan pengaturan bahasa dalam teks. Sebagai yang paling berpengaruh dari semua disiplin ilmu yang berhubungan dengan bahasa, retorika memiliki tradisi kuno dan saat ini mengalami kebangkitan yang luar biasa. Stylistika menganalisis struktur teks berkenaan dengan potensi semantiknya dan fungsinya dalam kehidupan individu dan masyarakat. Buku pegangan ini menawarkan survei tentang pendekatan teoritis, bentuk praktik linguistik, dan konteks praktis dari zaman kuno hingga saat ini. Okay, next slide. It's about formalism and structuralism. The term in formalism and structuralism encompass a number of schools of the first half of 20th century whose main purpose lies in explanation of the formal and structural pattern of literary texts. In traditional
In traditional philosophical and aesthetic discourse, formalism denotes the relationship between the different elements in given system. The basic the basic philosophical principle which distinguishes between the level of structure and the level of content was introduced into literary criticism since classical times. Okay, during and after World War, Lucian formalism sought an object discourse of literary criticism by promoting structural analysis. Or, as Roman Jacobson put it, in subject of literary scholarship is not literature in its totality, but literature that is what makes a certain works become literary works. Nah, teman-teman, jadi istilah formalisme dan strukturalisme ini mencakup sejumlah aliran pada paruh pertama abad ke-20 yang tujuan utamanya terletak pada penjelasan pola formal dan struktural teks sastra. Dalam wacana filosofis dan estetika tradisional, formalisme menunjukkan hubungan antara elemen-elemen yang berbeda dalam suatu sistem tertentu. Prinsip filosofis dasar ini yang membedakan antara tingkat struktur dan tingkat isi diperkenalkan ke dalam kritik sastra sejak zaman klasik. Selama dan setelah Perang Dunia I, formalisme Rusia mencari wacana objektif kritik sastra dengan mengedepankan analisis struktural atau seperti yang dikatakan Roman Jacobson, yakni subjek keilmuan sastra bukanlah sastra yang totalitasnya, tetapi kesusastraan, yaitu apa yang membuat suatu karya tertentu menjadi karya sastra. Okay, next slide. According to Viktor Shklovsky and a number of other formalism, these structural elements in literary texts have an effect called defamiliarization. Vladimir Propp, Typology of Character, which reduced an unlimited number of characters in literary work to a finite list of occurring types, become one of the most influential contributions of Russian formalism to general structuralist theory of 20th century. The principle of the procedure is based on a critique of myth, with analogies try to limit thematic phenomena to formal structures. Similar to Propp character typology, myth critique exposes mythical pattern. Jadi menurut Viktor Shklovsky dan sejumlah formalis lainnya, unsur-unsur struktural dalam teks sastra ini menimbulkan efek yang disebut defamiliarisasi. Tipologi karakter Vladimir Propp yang mengurangi jumlah karakter yang tak terbatas dalam karya sastra menjadi daftar terbatas jenis berulang. Jadi salah satu kontribusi juga yang paling berpengaruh pada formalisme Rusia untuk teori strukturalis umum abad ke-20. Prinsip prosedur ini didasarkan pada kritik mitos yang secara analog mencoba membatasi fenomena tematik pada struktural formal. Mirip dengan tipologi karakter Propp, kritik mitos memaparkan pola-pola mitos. In modern literary criticism, self-reflection is often called metafiction or fiction about fiction. This term is commonly used to refer to literary works that reflect our narrative element, such as language, narrative structure, and plot development. In essence, formalism analyzes the structure of the text without focusing on external factors such as writer, social, and cultural influences. Structuralism is based on assumption that every text has a universal basic structure.
Jadi, dalam kritik sastra modern, refleksi diri sering juga disebut metafiksi atau bisa kita sebut dengan fiksi tentang fiksi. Istilah ini biasa digunakan untuk menyebut karya sastra yang mencerminkan unsur-unsur naratifnya sendiri, seperti bahasa, struktur naratif, dan perkembangan alur. Pada intinya, formalisme menganalisis struktur teks tanpa memusatkan perhatian pada faktor eksternal seperti penulis, pengaruh sosial, dan budaya. Strukturalisme didasarkan pada asumsi bahwa setiap teks memiliki struktur dasar yang universal. Next slide. New criticism. New criticism established itself at dominant school in literary criticism in the English-speaking academic community during the 1930s and 1940s. The central feature of the New Critique, whose name deliberately negates the earlier critical method, are best understood in contrast to academic approach to literary studies that was prevalent in earlier years. New critics object to evaluative criticism, source study, investigation of socio-historical background, and the history of motifs. In its analysis, the New Critique consequently focused on phenomena such as double meaning paradox, irony, puns, or rhetorical figure, which as the smallest distinguishable element of literary work from an interdependent relationship with all contexts. The central term that is often used synonymously with the new category is close reading. Among the formalism school, the new critique is particularly distinguished by the rigidity of its rules for textual analysis. Oke, di New Criticism, kritik baru memantapkan dirinya sebagai aliran kritik sastra yang dominan dalam komunitas akademik berbahasa Inggris selama tahun 1930-an hingga 1940-an. Ciri-ciri sentral dan kritik baru yang namanya sengaja meniadakan metode kritis sebelum paling baik dipahami, berbeda dengan pendekatan akademis dalam studi sastra yang lazim pada tahun-tahun sebelumnya. Kritik baru berkeberatan dengan kritik evaluatif. Studi sumber, penyelidikan latar belakang sosiohistoris dan sejarah motif. Dalam analisisnya, kritik baru secara konsekuen berfokus pada fenomena seperti makna ganda, paradoks, ironi, permainan kata, atau tokoh retoris yang sebagai elemen terkecil yang dapat dibedakan dari sebuah karya sastra membentuk hubungan yang saling bergantung dengan konteks keseluruhan. Istilah sentral yang sering digunakan secara sinonim dengan kritik baru adalah close reading. Di antara aliran formalis, New Criticism secara khusus dibedakan oleh kekakuan aturannya untuk analisis tekstual. Next slide. It's about semiotic and deconstruction. Kelas ya teman-teman ya. Okay, semiotics is a theory of the production and interpretation of meaning. Semiotic is the theory of study of signs and symbols, especially as element of language or other system of communication, and comprising semantics, synthetics, and pragmatic. Semiotic can be used to manipulate any type of art of communication, either in writing or built by using different types of imaginary. Semiotic may be considered
considered difficult as it implements the use of sign to explain other sign, ultimately creating a story in an image with or without word. Semiotika itu adalah teori produksi dan interpretasi makna. Semiotik adalah teori dan studi tentang tanda dan simbol terutama sebagai elemen bahasa atau sistem komunikasi lainnya dan terdiri dari semantik, sintaksis, dan pragmatik. Semiotika dapat digunakan untuk memanipulasi semua jenis seni atau komunikasi baik secara tertulis maupun dibangun dengan menggunakan berbagai jenis citra. Semiotika mungkin dianggap sulit karena menerapkan penggunaan tanda untuk menciptakan tanda lain. Maksudnya untuk menjelaskan tanda lain juga ya, yang pada akhirnya menciptakan sebuah cerita dalam sebuah gambar dengan atau tanpa kata-kata. Next slide. Deconstruction is a method of textual analysis and investigation emerging from the works of Jacques Derrida in 1960s and 1970s. Deconstruction can be defined as a way to understanding how something was created, usually things like art, books, poems, and other writing. Reconstruction is usually known as the theory used in the study of literature or philosophy, which say that a piece of writing does not have just one meaning and that the meaning depends on the reader. Sometimes the construction looks at how an author can imply things he does not mean. It says that because words are not precious, we can never know what an author meant. Dekonstruksi biasanya dikenal sebagai teori yang digunakan dalam studi sastra atau filsafat yang mengatakan bahwa sebuah tulisan tidak hanya memiliki satu makna dan makna tergantung pada pembacanya. Terkadang dekonstruksi melihat dari bagaimana seseorang pengarang dapat mengimplikasikan hal-hal yang tidak dimaksudkannya. Dikatakan bahwa karena kata-kata tidak tepat, kita tidak akan pernah tahu apa yang dimaksudkan oleh penulis tersebut. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk author-oriented approach itu dibagi dalam dua. Yang pertama biographical criticism and next one is psychoanalytic literary criticism. Biographical criticism is a form of literary criticism which analyzes a writer's biography to show a relationship between the author's life and their works of literature. Biographical criticism is often associated with historical biography criticism, a critical method that sees a literary work chiefly, if not exclusively, as a reflection of the author's life and times. This long-standing critical method dates back at least to Renaissance period and was employed extensively by Samuel Johnson in his Life of the Poets. Like any critical methodology, biographical criticism can be used with discretion and insight of employed as a superficial shortcut of understanding the literary work on its own terms through such strategy as formalism. Hence, 19th century biographical criticism came under disapproval by the so-called New Critic of 1920s, who coined the term biographical fallacy to describe criticism that neglected
the imaginative genesis of literature. Notwithstanding this critique, biographical criticism remained a significant model of literary inquiry throughout the 20th century, particularly in studies of Charles Dickens and F. Scott Fitzgerald, among others. The method continues to be employed in study of such authors as John Steinbeck, Walt Whitman, and William Shakespeare. Next, psychoanalytic literary criticism. An example from Mary Shelley live show, many biographical approach also tend to employ psychological explanation. This has led to psychoanalytic literary criticism, a movement which sometimes deal with the author but primarily attempt to illuminate general psychological aspect in a text that do not necessarily related to the author exclusively. Sigmund Freud, psychoanalytic literature criticism, expanded the study of psychological feature beyond the author to cover variety of intrinsic textual aspects. For instance, character in text can be analyzed psychologically as if they were real people. An example which has often been cited has often been cited in this context is the mental state of Hamlet in Shakespeare's drama. Psychoanalytic critic ask whether Hamlet is mad, and if so, from which psychological illness he is suffering. Sigmund Freud too borrowed from literary texts in his explanation in certain psychological phenomena. Some of his study, among them the analysis of E.T.A. Hoffman's Story of Sandman, rank among the classical interpretation of literary texts. In the second half of 20th century, psychoanalytic literary criticism regained momentum under the influence of French analyst Jacques Lacan, especially in Anglo-American world. Oke, jadi teman-teman, untuk psikoanalitik literary criticism itu bisa kita jelaskan sebagai berikut ini. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh contoh kehidupan Mary Shelley, banyak pendekatan biografis yang juga cenderung menggunakan penjelasan psikologis. Hal ini telah menyebabkan kritik sastra psikoanalitik sebuah gerakan yang kadang-kadang berhubungan dengan penulis, tapi terutama mencoba untuk menerangi aspek psikologis umum dalam sebuah teks yang tidak terlalu berhubungan dengan penulis secara eksklusif. Di bawah pengaruh Sigmund Freud, kritik sastra psikoanalitik memperluas studi fitur psikologis di luar penulis untuk mencakup berbagai aspek tekstual intrinsik. Misalnya, karakter dalam sebuah teks dianalisis secara psikologis seolah-olah mereka adalah orang yang nyata. Contoh yang sering dikutip dalam konteks ini adalah kondisi mental Hamlet dalam drama Shakespeare. Kritikus psikoanalitik bertanya, apakah Hamlet gila, dan jika ya, dari penyakit psikologis apa yang dideritanya? Sigmund Freud juga meminjamkan teks sastra dalam penjelasannya tentang fenomena psikologis tertentu. Beberapa studinya diantaranya analisis cerita tentang A.T.A. Hoffman yang judulnya The Sandman termasuk dalam interpretasi klasik teks sastra. Pada paruh kedua abad ke-20, kritik sastra psikoanalitik mendapat kembali momentum di bawah pengaruh Prancis Jacques Lacan, terutama di dunia Anglo-Amerika.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for the attention. May you get many lesson from this presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.